Today's session, we're going to be talking about a worthy servant. Sesi hari ini kita mau bahas tentang hamba yang layak. Biblical standard of what God deems as a worthy servant. Ayo sama-sama kita lihat ya, secara Alkitab, apa sih sesuai dengan firman Tuhan, hamba yang layak. Colossians chapter 1 verse 10. So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Kolose pasal 1 ayat 10, firman Tuhan berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Yes, my friends, from this verse, we can learn in a very direct and straightforward manner what God expects from us. Dari satu ayat ini kita bisa pelajari sangat jelas apa sih permintaan Tuhan atas kehidupan setiap kita. In this short and simple verse, we can see that there are a few points. Dari cuman satu ayat ini, ayo kita mau bahas sedalam-dalamnya ya. Kita mau mengambil beberapa poin yang ditulis oleh Tuhan di sini. The first one we're going to look at is to walk in a manner that is worthy of the Lord. Di sini dikatakan hidupmu harus layak di hadapannya. How do we serve in a worthy manner, and what is the acceptable conduct as a servant? Bagaimana kita bisa hidup layak di hadapannya dan menjadi seorang hamba ya, hamba yang berkenan di matanya. Today we're going to look at Titus chapter 1 verse 7 to 9 in a more in-depth manner. Nah, kita akan bahas Titus pasal 1 ayat 7 sampai 9. Ini kita akan tarik lebih dalam lagi ya. For the overseer, be it the bishop, church leader, church elder, or senior pastor, as God's steward, you must be blameless, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not violent, not greedy for dishonest gain, but financially ethical. And he must be hospitable to believers as well as strangers, a lover of what is good, sensible, upright, fair, devout, self-disciplined, above reproach. Whether in public or in private, he must hold firmly to the trustworthy word of God as it was taught to him, so that he will be able both to give accurate instruction in sound, reliable, error-free doctrine and to refute those who contradict it by explaining their error. Sebab sebagai pengatur rumah Tuhan, bishop, pemimpin gereja, panatua, pendeta, seorang penilik jemaat harus tidak bersalah, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, punya etika dalam keuangan, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, baik itu di tempat umum ataupun pribadi, dan berpegang kepada perkataan Tuhan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup menyangkal dan menyertakan bukti kepada penentang-penentangnya yang salah. So as long as you're serving God, regardless of what is your title, you're called the servant of God. Ya, jadi saudara, kalau saudara pokoknya melayani Tuhan, enggak peduli engkau ini ya title-nya apa, ya gelarnya apa, engkau disebut hamba. And a servant is a manager of God's household. Dan seorang yang melayani Tuhan, seorang hamba Tuhan adalah seorang pengurus di rumah Tuhan. So the first thing that God says is we must be morally blameless. So that means you do not indulge in the sinful pleasures of the world, but you crave for the righteousness of Christ. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang tidak dalam dosa atau keinginan dunia, tetapi melainkan sangat lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. So
How do we become blameless? Caranya gimana ya kita jadi tidak bisa disalahkan? It means we need to hate what is evil. Di sini sangat sederhana, artinya kita harus membenci semua yang jahat. We need to hate everything that God hates. Kita harus membenci semua yang Tuhan benci. How is that possible? Nah, gimana itu memungkinkan? The only way we can do that is you must crave righteousness. Caranya gimana kita bisa menyingkirkan dosa? Saudara dengar baik-baik. Caranya adalah sewaktu engkau sungguh-sungguh lapar dan haus akan kebenaran. There must be a hunger for you to be craving the holiness of Jesus Christ. Harusnya engkau punya memiliki rasa haus, rasa lapar untuk hidup kudus. The next one is you must be teachable and not prideful. You cannot be arrogant, and you must be willing to learn, and you must be humble enough when corrected. Orang yang tidak sombong, tidak arogansi, mau belajar, mau diajar, ya, dan rendah hati. Nah, kalau dikoreksi bisa terima. So, instead of being self-willed, we must be very teachable. Ya, bukannya semau-mau sendiri, tetapi bersedia mau diajar. Meaning to say, don't keep thinking that you are right, but learn how to submit to the authority that is put above you. Jadi jangan selalu mikir aku itu benar ya, tapi belajar untuk nunduk kepada otoritas yang ada di atasmu. The next one is we must not be quick-tempered or violent in nature. That means we must be forgiving, not overly sensitive or easily offended. Berikutnya, jangan kasar atau bengis di dalam kelakuanmu. Sebaliknya, selalu mengampunin. Jangan sedikit-sedikit sensitif. Jangan cepat tersinggung. Imagine this, if you're always angry, always sensitive, always getting offended, how are you going to serve God? Bayangkan saudara, kalau kerjaanmu selalu sensitif banget. Dikit-dikit tersinggung, gimana engkau bisa melayani Tuhan? The next one is you must not have any substance abuse or addiction. Meaning to say you cannot be addicted to alcohol, to drugs, smoking, pornography, or even gaming. Berikutnya adalah engkau tidak boleh punya satu kecanduan ya, seperti contoh minuman keras, ya, narkoba, merokok, pornografi, ataupun suka main game, kecanduan main game. You don't need to be watching pornography and indulge yourself hours upon hours in gaming to relate to the younger generation. Engkau juga enggak perlu kecanduan ya main game berjam-jam cuman dengan motivasi engkau mau mendekati anak-anak muda. And the next point is we cannot be greedy for money or for personal gain. That means we must be financially ethical with biblical integrity. Orang yang tidak serakah kepada uang dan orang yang tidak punya motivasi untuk memperkayakan diri. Also, we must be self-disciplined, meaning to say able to practice self-control, determined and committed to a life of holiness. Engkau punya penguasaan diri. Engkau berkomitmen untuk mau hidup kudus. My friends, if you have no interest or no desire to be holy, then you have no business in serving the Lord. Saudara, Tuhanmu adalah Tuhan yang kudus. Jikalau engkau tidak mau kehidupanmu kudus, engkau tidak bisa menyembah atau menjadi hamba Tuhan yang kudus. Why is that so? This is not the standard that I set. Saudara, ini bukan standar yang aku terapkan. This is the standard that is in the Bible. Ini adalah standar yang engkau baca sendiri dari Alkitab. What does it mean to be self-disciplined? Apa sih artinya punya penguasaan diri? God says you must have self-control. Tuhan berkata, engkau harus punya penguasaan diri. If you have no self-control over your lust and your perversion, what happens if suddenly you serve God halfway? Even though you're married, you begin to fall in love.
with your very beautiful co-worker. Sebab jikalau engkau tidak ada penguasaan diri, gimana sewaktu engkau melayani Tuhan setengah? Karena engkau tidak bisa mengendalikan hawa nafsumu, tiba-tiba engkau jatuh cinta kepada asistenmu padahal engkau sudah menikah. Imagine you're in the praise and worship department and the person you fall in love with is in the prayer and intercession department. Bayangkan ya saudara, ada loh ketua WL yang sudah menikah jatuh cinta sama ketua pendoa yang juga sudah menikah di gereja. Both of you are married. Sama-sama menikah. Both of you have children. Sama-sama udah punya anak. But you find each other so wonderful that you are so attracted to one another. Tetapi masih bisa saling jatuh cinta di tengah-tengah pelayanan. Then you say, how can something that feels so good be wrong? Nanti engkau cari alasan sendiri. Ini kayaknya ya datang dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Mana mungkin yang begitu enak dan nyaman dan indah ini bukan dari pemberian Tuhan. So because you serve God without self-control and self-discipline, you end up committing adultery. Nah, lihat, engkau melayani Tuhan, tetapi karena engkau tidak pernah punya penguasaan diri, engkau malahan jadi hamba perzinahan. And those who commit adultery will never enter into heaven. Dan orang yang berzina tidak akan masuk di dalam kerajaan So if surga. you are not entering into heaven, then why serve God in the first place? Jadi dia masuk ke surga ya enggak ngapain, boro-boro mau jadi hamba Tuhan. So you understand, my friends? Bisa lihat enggak saudara? What's the point to serve God and at the same time sin against God? Ngapain kita ngomong, ditunjukkan melayani Tuhan, tetapi sebetulnya kelakuan kita berdosa kepada Tuhan. So yes, self-discipline is not just a command, it is a law. Jadi saudara, penguasaan diri bukan cuma permohonan, tetapi adalah aturan Tuhan. If you cannot practice self-control, don't serve. Jikalau engkau bahkan nggak punya penguasaan diri, tolong deh jangan melayani dulu. Remember, I'm not discriminating, I'm not setting the standard. This is what the Bible and the Word of God is teaching all of us tonight. Tolong saudara-saudari, ini bukan peraturanku, aku tidak diskriminasi, tetapi ini saya cuma membawa standar Tuhan. We need to be grounded in the Word of God to know that what is sound and reliable, error-free doctrine. Kita harus tertanam di firman Tuhan dan kita harus tahu membedakan mana doktrin yang benar, mana doktrin yang error. It means that we cannot be enticed by false teaching, and we must also be able to correct gently with love, of course. Those that love to listen to false teaching. Dan jikalau engkau sesungguhnya tertanam di dalam firman Tuhan, engkau tidak akan begitu cepat diserat oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Sebaliknya engkau akan sanggup mengoreksi orang lain yang tertipu dengan cara ini. Engkau menolong mereka tetapi dengan kasih ya. Imagine if you don't even understand the context of scripture and you're there trying to teach people. It's like the blind leading the blind. Bayangkan ya saudara ya, kalau engkau sendiri nggak ngerti firman, nggak tertanam kepada firman sesuai dengan konteksnya, engkau ngajarin orang kayak buta nuntun buta, semua masuk jurang. Okay, now that we already know God's standard and what God demands of us, I want to add a bit more about what we encounter in our service in ministry. Nah, ini kan kita udah bahas tentang standar Tuhan ya. Saya juga mau kasih contoh ya. Now, our family is the most important ministry. This is what I want all of you to understand first. Saya mau saudara dengar baik-baik dan ingat baik-baik. Keluarga itu adalah pelayanan yang sangat penting. That means before you even consider serving in the church, you must remember the number one and most important ministry for all of us is first our family. Jadi sebelum engkau belajar melayani di mana-mana, engkau harus tahu keluargamu adalah pelayananmu yang pertama. If we are not able to minister to the needs of our family, we should not overextend ourselves to serve in church ministry. Kalau engkau bahkan nggak sanggup melayani keluargamu, engkau bagusan ya jangan terlalu buru-buru menyerahkan dirimu untuk melayani di pelayanan.
Let me give you a very simple example. Saya kasih contoh ya, contoh. Imagine if you continue to serve in the church ministry and you're very active and you're always very busy. Contoh ya, jikalau engkau melayani, sangat sibuk, selalu sibuk. And at the end of the day, your family, your children are neglected. Tetapi anakmu nggak terjaga, ya, keluargamu nggak terjaga. That is really not helpful. Itu beneran nggak baik. It will cause your spouse to stumble and it will cause your children to hate Jesus. Itu akan membuat pasanganmu ini jatuh ya, dan itu juga akan membuat anakmu marah sama ini Tuhan seperti apa ya? Because the children will say, I really don't like this Jesus because this Jesus take my mommy or my daddy away from me. Anak-anakmu akan berkata, aku nggak suka Yesus yang satu ini karena dia mengambil waktu dari papaku dan mamaku. So please be very aware of what is going on. Make sure you take care of the needs of your family first before you embark on serving in Nah, ministry. pastikan engkau layani keluargamu sebelum engkau terjun di dalam pelayanan. The next one is we're talking about hypocrisy in ministry. Berikutnya, kita mau bahas tentang kemunafikan di pelayanan. What do I mean by that? Apa sih contohnya? If we are not able to be kind to our family, to be genuinely loving, gentle, and forgiving at home to our own family and loved ones, there's no point for us to serve in any ministry and at any capacity. Kalau engkau tidak berbaik hati kepada keluargamu, tidak mengasihi keluargamu, tidak lemah lembut terhadap keluargamu, dan bahkan tidak pernah mengampuni orang-orang di rumahmu atau keluargamu atau orang yang kamu kasihi, ngapain engkau melayani? Let me give you a very simple example. Saya kasih contoh ya, contoh. Imagine you're always not a blessing at home. Bayangkan ya, di rumah itu engkau tidak pernah membawa berkat, sebaliknya engkau adalah suatu beban. What do I mean by not a blessing? Maksud aku apa sih engkau bukan berkat? That means you're very prideful, you're very quarrelsome, you're violent, you're hostile, and you're nasty. Your words are very harsh. Artinya engkau begitu sombong, ajak berantem terus engkau kasar ya. Means you are really a monster lah, in Ya, short. ibaratnya monster lah singkat ceritanya. But outside you're always trying to impress other people. Tapi di luar munafiknya, aduh, memperlihatkan yang terbaik kepada orang-orang luar. Yeah, you pretend to be holy, you quote all the right scriptures. Yeah, perhaps you're even a church elder or a cell group leader or even a worship You leader. bisa pura-pura jadi pemimpin gereja, jadi WL, lu bisa pura-pura tunjukkan yang baik-baik keluar. My friends, knowing how to quote the right scripture does not mean that you are ready to serve God. Engkau juga bahkan begitu pintar kutip-kutip ayat, saudara. If your Orang character yang pintar kutip ayat belum tentu bisa jadi hamba yang layak. If your character and behavior towards even your loved ones are so terrible, then why do you even want to serve God? Kalau karaktermu begitu parah ya kepada pasanganmu, wah, ngapain boro-boro kamu melayani Tuhan? So remember, God sees everything. Ingat saudara, Tuhan melihat semua, bahkan di dalam hati kita. There's no point for us to be a hypocrite because God knows anyway. Nggak ada gunanya kita pura-pura atau menjadi munafik di hadapan Tuhan. So the next one is we do not condemn the faithful brother or sister. Nah, dengar baik-baik ya, ini ada keseimbangannya ya. Apa sih keseimbangannya? Jangan pernah menghakimi orang lain. That means if there is a spouse that is faithful to serve but always hindered by the other spouse that is unfaithful. Keseimbangannya ada di sini, dengar baik-baik. Jikalau ada pasangan, ya contoh, dia setia, tetapi pasangannya beneran belum beres deh, nggak beres-beres, nggak mau beres. Let me give you some examples here. Saya kasih contoh. Imagine there's a husband that is faithful and obedient to the Lord, but the wife is wayward, that commits adultery. Contoh, kalau si suami ini beneran setia kepada Tuhan, setia kepada istrinya, ya, tapi istrinya yang nggak benar, istrinya selingkuh. So the husband should not be condemned because of the wife's actions and behavior. Suaminya nggak boleh terhakim, suaminya tetap bisa melayani. The husband should be allowed to serve in the ministry because he is the victim
in the divorce. Suaminya masih tetap boleh melayani karena dia adalah korban dari perceraian ini. And even the Bible tells us when the unbelieving spouse betray you, commit adultery, and choose to leave, the remaining spouse is not morally or spiritually accountable. Bahkan firman Tuhan juga sudah dijelaskan, jikalau engkau ditinggalin, engkau adalah korban dari perceraian, bukan kesalahanmu, bukan engkau yang berzina, ya. Ya, itu bukan kesalahanmu dan engkau sudah bebas secara moral ataupun secara rohani. So if Jesus does not condemn the victim of the divorce, why should we? Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri tidak menghakimi, kenapa kita mau menghakimi? We don't want to be overly religious. Kita nggak bisa keagamawian. We don't want to quote Bible out of context. Dan juga mengutip ayat di luar dari konteksnya. We don't want to condemn the victim of a divorce. Kita nggak bisa menghakimi dan menuduh korbannya. Now let's look at the other aspect. Saya kasih contoh yang satu lagi. Imagine there is a wife that is diligent and faithful, but the husband is more like a curse than a blessing. That means he's a troublemaker. Nah, ada satu lagi keseimbangan ya. Oke. Contoh, ini istrinya belum sempurna tetapi benar-benar berjuang mau benar. Oke. The sister should not be condemned by her husband's rebellion and the lack of spiritual maturity. Tetapi suaminya nggak mau benar. Oke, dan suaminya itu selalu menjadi beban kepada istrinya. She should not be penalized because her husband is so immature and childish. Apakah sang istri ini boleh melayani? Ya tentu boleh. Kenapa dia harus menanggung kesalahan suaminya? She should be allowed to serve in the ministry and unhindered and free from the foolishness of her wayward husband. Dia bisa tetap diizinkan melayani di pelayanan, oke? Dan jangan merasa tertuduh atau dihakimin. Dia harus bebas dari tanggung jawab kebodohan suaminya. Of course, if one day the spouse choose to repent, then they can serve together. Hallelujah, right? Yes, ya. Dari sini kita berharap suatu hari suaminya akan bertobat dan sekeluarga melayani Tuhan. Bukankah itu adalah suatu yang bisa memujikan Tuhan? So remember, my friends, we're not here to criticize, we're not here to condemn, we're here to restore. Jadi ingat ya saudara ya, ini bukan suatu penghakiman, tetapi ini adalah suatu keseimbangan. Mana yang boleh melayani, mana yang tidak boleh melayani. Jadi kita harus ngerti banget. Okay, the next point we are looking at is we must be fully pleasing God. That means it is that the requirement of a worthy servant. Nah, apa sih hamba yang layak? Hamba yang layak adalah hamba yang selalu mau menyenangkan Tuhan. What is fully pleasing to God? Apa sih artinya hidup selalu mau berkenan kepada Tuhan? What is that requirement of a servant? Apa sih ini permintaan Tuhan sebagai seorang hamba yang layak? Let us look at Matthew 16:24. Matius 16 ayat 24. The Bible says, Then Jesus said to the disciples, If anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interests, and take up his cross, expressing a willingness to endure whatever may come and follow me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku sebagai muridku, ia harus menyangkal dirinya, menyingkirkan kepentingan diri sendiri, memikul salibnya, menunjukkan kesediaan untuk bertahan apapun yang terjadi, dan mengikuti aku. Percaya kepadaku, menyerupai aku sewaktu aku hidup, dan bila perlu sebagaimana aku mati. The first and most important step is deny yourself. Langkah pertama, menyangkal diri. As we counsel and minister to people, we have comments like, if I feel the way I feel, how can I stop it? Nah, ada orang yang berpikir seperti ini, ya ini kan perasaanku. Ya suka-suka aku lah, gimana aku bisa menahan perasaanku? How can I deny my feelings? Gimana aku bisa menyangkal perasaanku? Ini perasaanku loh. If I'm hungry, I eat.
Kalau aku lapar ya aku makan. If I feel curious, I'll watch pornography. Kalau aku ini lagi pengen ya aku nonton pornografi. Is that right? Kayak begini. The Bible already says. Firman Tuhan jelas berkata, You must practice self-control. engkau harus punya penguasaan diri. Now you understand why self-control is so important? Sekarang saudara tahu kenapa penguasaan diri itu begitu penting. If you don't practice self-control, you will not deny your flesh. Sebab jikalau engkau tidak punya penguasaan diri, engkau tidak akan mampu menyangkal diri. You always want to fulfill your carnal desires. Engkau selalu mau memuaskan hawa nafsumu. But Jesus said, if you want to be my disciples, you must get rid, remove, and die to all the carnal desires. Tetapi Yesus berkata, jikalau engkau mau menjadi muridku, engkau harus menyangkal diri, engkau harus mematikan kedaginganmu dan menyingkirkan semua kepentingan dirimu sendiri. So here's the important point. To deny yourself is to learn how to live to glorify God in everything that we do. Ini poin sangat penting. Menyangkal diri artinya hidup mau memuliakan Tuhan. And the next one is we must take up the cross. Berikutnya adalah memikul salib. Someone once shared with me before, I always take up my cross every day. Ada orang yang pernah sharing kepada saya, setiap hari loh, aku mikul salib loh. Yeah, because my mother-in-law is my cross. Mama mertuaku adalah salibku. My friends, your mother-in-law is not your cross. Saudara, mama mertuamu bukan salibmu ya. That's quoting the Bible out of context. Itu namanya kutip ayat di luar konteksnya. To take up the cross means you're willing to suffer for the sake of Jesus. Memikul salib artinya menunjukkan kesediaan untuk bertahan apapun yang terjadi. Bersedia mau berkorban demi Yesus. That means you're willing to sacrifice, to give up, and to forsake everything that you love and desire. Engkau bersedia mau menyingkirkan semua keinginan hawa nafsumu yang mematikan. You're willing even to lay down your life for Jesus. Engkau bahkan bersedia untuk mati buat Yesus. Take up the cross is complete obedience. Nah, memikul salib adalah ketaatan yang terbukti komplit. No questions asked. Enggak selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Just humbly sacrifice. Rendahkan hatimu dan mau berkorban. Let's go take up your cross. Itu artinya mikul salib. And then follow Jesus. Very straightforward. What does that mean? Mengikuti Yesus sangat sederhana. Apa sih artinya? It means your character must reflect Christ. Artinya karaktermu harus menyerupai Kristus. So now it's very simple to understand, Jadi right? sangat sederhana untuk kita ngerti, saudara. If you say you want to serve God, Jikalau engkau berkata engkau mau melayani Tuhan, Jesus say, Yesus berkata, must deny yourself, take up the cross, and follow me. engkau harus nyangkal dirimu, memikul salibmu dan mengikuti aku. That means live to glorify God, Artinya hidupmu memuliakan namaku, willing to suffer for Jesus, bersedia berkorban untuk Yesus, and in all that we do, we reflect God's character. dan apapun yang engkau lakukan, engkau menyerupai karakter Tuhan. Jesus said, if not, you cannot qualify. Nah, Yesus berkata, jikalau engkau tidak melakukan yang ini, engkau tidak layak menjadi muridku. So what's the key point here? Jadi kuncinya ada di mana? This is the key point, my friends. Listen very carefully. Ini sangat penting, sangat penting, sangat penting. Dengar baik-baik, kuncinya ada di sini. Those who do not learn to deny their carnal desires will end up serving their carnal desires instead of serving God. Orang-orang yang tidak mau menyangkali diri, akhirnya mereka bukan melayani Tuhan, tetapi mereka melayani diri sendiri. You might say, I want to serve God. Mungkin di bibirmu engkau mengaku engkau melayani Tuhan. But if you don't deny yourself, Tetapi jika engkau tidak belajar menyangkal dirimu, if there's no self-control, engkau tidak punya penguasaan diri, you end up serving your desires. engkau melayani dirimu sendiri. Engkau adalah hamba daripada dirimu sendiri yang penuh dengan dosa. We see that happening a lot today. Kita in the body of Christ. sudah melihat sangat banyak terjadi di tubuh Kristus. Next, we look at Luke 17 verse 7 to 10. Ayo sama-sama kita lihat di Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. This is the idea that God wants us to have. Ini adalah yang Tuhan mau setiap kita mau. When a servant comes in from plowing or taking care of sheep, does his master say, "Come in and eat with me"? No. He says, "Prepare my meal,
Put on your apron and serve me while I eat. Then you can eat later. And does the master thank the servant for doing what he was told to do? Of course not. In the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari yuk segera makan yuk. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, ayo sediakan makananmu, ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. So my friends, why is there a need for us to boast of what we can do for God? Kenapa sih kok kita itu ya begitu sombong, aku bisa melayani Tuhan dengan ini, dengan itu, begitu. Why is there a need to get upset when you don't get what you want? Kenapa sih kita harus marah kalau kita enggak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan di dalam pelayanan? Jesus is very, very clear. Di sini sangat jelas, saudara. Our duty is just to obey and serve without any demands or expectations. Itu loh, kita itu hamba loh, hamba. Tugas kita cuman taat, melayani. And the most important point here is, my friends, as a servant of God, we all have no right to be angry with God. Nah, dengar baik-baik ya. Kalau kita itu hambanya Tuhan, kira hamba bisa nggak ngambek sama tuannya, marah sama tuannya? Bisa nggak? A servant has no demands. Hamba itu di sini nggak punya permintaan. A servant has no ambitions of his own. Hamba itu nggak punya ambisi untuk melayani diri sendiri. A servant is there to serve his master's purpose, not his own purpose. Hamba itu cuman punya satu fokus, yaitu melayani tuannya, bukan melayani diri sendiri. So please stop having the thinking that you serve God and you think of what you can achieve. Okay? Tolong jangan selalu berpikir aku udah melayani Tuhan loh, jadi apa sih keuntunganku? Next one, we must be fruitful as the children of light. Berikutnya kita akan bahas kita harus berbuat sebagai anak-anak Tuhan. Ephesians 4:17 to 24 says, with the Lord's authority I say this, live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused. Their minds are full of darkness, they wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. They have no sense of shame, they live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity, but that isn't what you learn about Christ. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes and put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. So my friends, for us to be a worthy servant, we must have the evidence of holiness and righteousness in our renewed character. Untuk menjadi seorang hamba yang layak, kita harus beneran punya yang terbukti hidup benar, hidup kudus secara karakter diperbaharui. As we can read here very clearly, it says, put on your new nature, created to be like God, that is truly righteous and holy. Di sini dikatakan sangat jelas, kenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Please listen very carefully. Tolong dengar baik-baik. This is not a request. Ini bukan permintaan. This is what we call a New Testament law. Ini aturan hukum di Perjanjian Baru. It is not negotiable. Ini nggak bisa dinego-nego. That means you and I, if we say we want to be a worthy servant, we must reject sin and reject all lustful pleasure. Jikalau engkau dan aku berkata kita mau menjadi hamba yang layak, artinya kita harus menolak semua yang tidak benar. We cannot live like pagans. Kita nggak bisa hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Next, we look at how we can be increasing in the knowledge of the word. Berikutnya kita akan pelajari bagaimana kita bisa mengenal firman lebih lagi. Let us take a look at Matthew chapter 13 verse 12. Ayo sama-sama kita lihat di Matius pasal 13 ayat 12. To those who listen to my teaching, more understanding will be given, and they will have an abundance of knowledge. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them. Saudara dengar baik-baik, khususnya yang baca Alkitab, karena perbedaannya cukup besar ya. Saya udah tayangkan sekarang versi Alkitab yang di atas, tetapi saya mau bacakan yang di bawah. Yang di bawah adalah terjemahan yang sudah dikoreksi. Jadi tolong di capture atau dicatat buat orang yang ikut Alkitab ya. Matius pasal 13 ayat 12. Karena barang siapa yang mendengarkan pengajaranku, kepadanya akan diberi lebih banyak pengetahuan akan aku yang berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mendengarkan aku, bahkan sedikit pengertian mereka akan aku juga akan diambil daripadanya. So as what Pastor Judith has highlighted, please take note, the Alkitab is really very different. Jadi bagi yang baca Alkitab, tolong bisa dilihat ya perbedaannya sangat cukup besar ya. Now let us look at the context of what Jesus is actually saying to us. Nah, ayo kita sama-sama pelajari ya, apa sih yang dimaksudkan di firman Tuhan. Personally, I find this very scary. Ya, buat saya pribadi, sewaktu saya melihat firman ini ya, saya rasa ini cukup serius, hal yang serius. Okay, the only way we know we can get into heaven is by the word of God. Nah, satu-satunya kita bisa masuk surga itu karena firman Tuhan. How do we know that for sure? Nah, kenapa saya berkata seperti ini? Because Jesus say, I am the way, the truth, and the life. Jesus is the word. Karena Kristus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan, dan Yesus adalah firman Tuhan. And this is what Jesus is saying. Dan inilah yang Yesus katakan. For those who do not want to obey the word. Yesus berkata, kalau kita tidak pernah mau taat kepada pengajarannya, aturannya, their ability to understand the truth will be taken away from them. Bahkan sedikit pengertian yang engkau ada, tapi engkau tidak pernah mau taat, itu juga akan diambil daripadamu. So what happens when the understanding and the wisdom of God is taken away from us? Apa yang akan terjadi pada saat hikmat dan pengertian akan Tuhan terambil daripadamu? This is what will happen to those who refuse to obey the word of God. Ini loh serius, khusus untuk orang-orang yang udah baca firman Tuhan, udah dengar tapi nggak pernah mau taat. Surely they will be deceived by false teachers because they will no longer be able to discern what is the truth
and what is counterfeit. Mereka pasti akan tersesat, tertipu terus dengan ajaran sesat, oleh karena bahkan sedikit pengertian mereka akan Tuhan, tapi karena mereka tidak mau taat, itu juga diambil daripada mereka. Because they refuse to obey God, God Karena- allowed them to become foolish. Karena mereka menolak untuk taat kepada Tuhan, Tuhan izinkan mereka menjadi bodoh, And they will embrace all kinds of different dan false teaching. mereka akan menerima semua pengajaran yang error. So if they don't have the word of God, how then will they ever enter into heaven? Nah, jikalau mereka kehilangan firman Tuhan, gimana mereka bisa masuk surga? Isn't that scary? Bukankah ini hal masalah serius, saudara? You see, my friends, God will not tolerate the rebellious and arrogant. Lihat, saudara, Tuhan nggak akan toleransi arogansimu dan ketidaktaat, rebel ya. Rebel itu artinya pemberontak. God will not accept or allow those who refuse to adhere and to abide to the written laws in Scripture to enter into heaven. Tuhan tidak akan mengizinkan orang-orang tidak taat kepada firman-Nya dan tidak melekat kepada firman-Nya. Next, we look at Matthew 13, 19 to 23. Ayo sama kita lihat ayat berikutnya, Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23. The seed that fell on a footpath represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it. Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Now the seed that fell among the thorns represent those who hear God's word, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth, so no fruit is produced. And the seed that fell on good soil represents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. My friends, it's very important for us to understand the context of what is the seed that Jesus is referring Sangat to. penting kita beneran ngerti benih ini apa sih yang dimaksudkan oleh Yesus. Many people believe that this seed is referring to money, to wealth. Banyak sekali orang berkata benih adalah ada hubungannya dengan duit. But if you read clearly in the book of Luke, you know that the seed is the word of God. Jikalau saudara baca, pelajari Lukas, engkau akan sadar benih yang 30, 60, 100 itu nggak ada hubungannya dengan duit. Itu firman Tuhan. And we know that our blessing is not found in wealth and riches of the world. Dan berkat Tuhan bukan cuma sekedar uang, It is found in the written word of God. tetapi berkat Tuhan yang sesungguhnya adalah firman Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Many who are foolish will not understand because they love what the world offers them and they are blinded by their pride
and their rebellion. Banyak orang yang bodoh dan nggak ngerti karena mereka matanya ditutup oleh keserakahan dan hawa nafsu mereka sendiri. This is exactly what the Bible means when it says they have eyes but cannot see, and they have ears but cannot hear. Ini loh yang firman katakan, punya mata tetapi nggak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Even if they hear, they cannot Bahkan understand. mereka dengar pun masih tetap nggak ngerti. Why? Because they keep thinking, oh, nothing is gonna snatch away my salvation. Sebab mereka menganggap pokoknya aku sekali selamat, mau aku lakukan apapun tetap aku selamat. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. I am the word, Yesus berkata, akulah jalan, akulah the truth. kebenaran, dan And the life. akulah kehidupan. So I am the word. Dan akulah firman Tuhan. So imagine that seed, that word, like what the Bible says, is snatched away by the evil one. Bayangkan, benih itu yang ada di dalammu udah dirampas oleh si iblis. If there is no word to guide us onto the narrow path, how are we going to enter through the narrow gate? Kalau nggak ada lagi firman Tuhan menuntun kita, membawa kita jalan masuk di gerbang yang sempit, gimana kita bisa masuk? So we can see very clearly the foolish are destined to perish, but they are thinking that they are safe. Lihat, banyak sekali orang yang bodoh yang sedang masuk di dalam kebinasaan, tetapi mereka masih mikir dan ngotot mereka pasti akan selamat. Let me give you a more in-depth, or rather a clearer understanding of what is the context here. Saya kasih ini ya, penjelasan yang lebih dalam lagi. What are the seeds that fell on the footpath? Apa sih ini yang dikatakan benih yang ditaburkan di pinggir jalan? We know the seed is the word. Kita Right. tahu benih adalah firman Tuhan ya. So what kind of people are the footpath? Apa sih maksudnya pinggir jalan? Pinggir jalan ini diartikan dengan orang-orang yang seperti apa? People of the footpath are those who love false teaching. Orang-orang yang ada di tepi jalan, yang di pinggir jalan, ya orang-orang yang inilah nggak tahu kebenaran. They like to say things that, oh, we are already saved. There's nothing we need to do. Everything is done at the cross. Mereka adalah orang-orang yang selalu berpikir, nggak peduli lah, nggak usah hidup kudus, nggak usah lakukan apa-apa lagi, pokoknya aku sekali selamat, selamanya selamat, nggak perlu berubah. And their doctrine is once saved, always saved. Dan doktrin mereka sekali selamat, mau lakukan apapun yang jahat tetap selamat. They refuse to listen to the truth. Nggak pernah mau tahu kebenaran. They only want what they can understand. Mereka cuma mau apa yang mereka mau. So at the end of the day, they will perish. Inilah orang-orang yang akan binasa. Remember, this is what the Bible is saying. Lihat ini yang dikatakan firman Tuhan ya. Those that are on the rocky soil, these are the people that when they go through trials and tribulation, they go through the testing, they say, why me? And they get angry with God and they start cursing God. Nah, bagaimana dengan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu? Ini adalah sedang menjelaskan orang-orang yang sewaktu mereka kena masalah, menjalankan berbagai badai di dalam kehidupan mereka, mereka marah sama Tuhan. And those that fell among the thorns are the people that always like to say, oh, this kind of teaching is keras lah, is not for me lah. I'm not ready for this. I'm not ready to obey. I'm not ready to be holy. Ini keras. Yang ditaburkan di tengah semak duri, apa sih maksudnya? Adalah orang-orang yang selalu sewaktu dikasih kebenaran firman Tuhan bulat-bulat, mereka nggak mau terima. Keras ini, aku nggak mau berubah, ini terlalu keras buat aku maunya yang enak-enak. So you can see these are the descriptions that represents the Christians that are not transformed and renewed by the word of God. Inilah sedang menerangkan Kristen-Kristen yang tidak ada transformasi di dalam kehidupan mereka. And we know Jesus said very clearly in the book of John that those who are not born again, those who are not renewed or transformed by my word will never enter into heaven. Dan Yesus sudah jelas-jelas berkata, orang-orang yang tidak lahir baru dan tidak mempunyai perubahan transformasi di dalam karakter mereka tidak akan mendapatkan kerajaan surga.
And we know that only those that grow and mature spiritually, producing a harvest of 30-fold, 60-fold, and 100-fold, will enter into heaven. Dan kita juga tahu orang-orang yang adalah mendengarkan firman dan mengerti dan berbuah, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Ini loh orang-orang yang maksudnya lahir baru yang bisa mendapatkan kerajaan surga. So my friends, please remember this. We must be born again. We must be transformed by the word of God to enter into heaven. Jadi ingat saudara, kita harus ditransformasi. Kita harus lahir baru untuk masuk ke kerajaan surga. Again, we read in John 15, 1-5, it says, I am the true grapevine and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Yohanes pasal 15 ayat 1-5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku ada di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab dia luar aku, kamu tidak akan berbuat apa-apa. Okay, my friends, this is the key point for the context of this portion of scripture. Ini key point dari konteks dari firman ini. We must be renewed and transformed by the laws and the teaching of the word. Kita harus diperbaharui dan ditransformasi lewat aturan firman Tuhan. We cannot be fruitful unless we abide, adhere, and practice the word of God, because without Christ, we can do nothing. Kita tidak mungkin akan berbuah kecuali kita melekat, kita taat, dan kita mempraktekkan firman Tuhan. Sebab tanpa Kristus kita tidak sanggup melakukan apapun. And we know the Bible says that Jesus is that narrow gate. Dan firman Tuhan juga berkata, Yesuslah adalah gerbang yang sempit itu. And that is the only way into heaven. Itu satu-satunya jalan masuk ke kerajaan surga. So it is only by His word that we shall enter in. Cuman lewat firman-Nya kita akan sanggup masuk. I know, my friends, sometimes it's very difficult and very heavy. Saya tahu saudara, kadang-kadang waktu saudara mendengar yang seperti ini, yang engkau rasanya, aduh ini kok berat ya, ini kok susah ya. Some will say, oh, this style of teaching is just too hard. Ada yang juga berkata, aduh ini ya keras. But I just want to perhaps help you to consider something. Saya cuma mau saudara coba pikirkan, ya coba renungkan yang satu ini. If you do not enjoy holiness, if it is not something that you are serious about or you are interested in, then why do you even want to go to heaven? Saudara, kalau engkau tidak mau, engkau tidak ada suatu keinginan untuk hidup kudus, ngapain you mau masuk surga? How then do you plan to live with a very holy God that demands us to be holy as a requirement for eternal life? Kalau hidup benar, hidup kudus bukan sesuatu yang kamu benar inginkan, ngapain you mau masuk ke surga dan mau mengikuti Tuhan yang satu ini yang begitu kudus, dan juga Dia mau kehidupan kita juga kudus. My friends, do you love Jesus? Saudara, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus? If you love Jesus, then why don't you crave for the holiness of Christ? Kalau engkau mengaku engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kok kamu nggak bisa begitu lapar dan haus akan hidup kudus? Sebab Tuhanmu kan Tuhan yang kudus. And God says, be holy because I am holy. Sebab Tuhanmu
yang engkau berkata engkau cintai dan yang mau engkau sembah adalah Tuhan yang kudus. And every day in heaven, all you will hear is holy, holy, holy. Dan nanti setelah engkau masuk surga, tiap hari yang engkau dengar adalah kudus, kudus, kudus. So if you don't crave and desire for holiness now, why do you even want to go to heaven? Kalau ini adalah satu yang bukan engkau mau, yang enggak kamu rindukan, yang enggak kamu hauskan, kenapa kok kamu masih mau masuk surga? Okay, looking at the qualities of a worthy servant. Ayo sama-sama kita bahas sedikit kualitas hamba yang layak. First, we must be obedient. Yang pertama, taat. Remember, we compare between David and Saul. Compare Daud dengan Saul. David, although he's not perfect, or rather far from perfect, he only lived to please God. Lihat saudara, Daud nggak sempurna, jauh dari kesempurnaan. Tetapi dia itu bertekun untuk mau menyenangkan Tuhan. Whereas for Saul, he is more concerned about how he can please men rather than to please God. Untuk kondisi hatinya selalu mau menjadi hamba diri sendiri, mau diri sendiri daripada taat kepada Tuhan. That's why we learn that rebellion is as the sin of witchcraft. Makanya dari sini kita bisa mempelajari pemberontak sama dengan dosa sihir. We must be obedient. Kita harus taat. Now, humble and lowly. Rendah hati. We look at Mark 10:43 to 45. Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. But this is not how it is among you. Instead, whoever wishes to become great among you must be your servant, and whoever wishes to be first and most important among you must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan juga melayani, dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. And so in John 13:4 to 5, it says, "And Jesus got up from supper, he took off his garments, and taking a servant's towel, he fastened it around his waist. Then he poured water into the wash basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the servant's towel with which he was girded." Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan memulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. So in case you're wondering how humble and how lowly, Jesus emptied himself to serve us. Nah, jikalau saudara berpikir ini aku mau gimana ya, serendah apa ya, serendah hatinya ya, sama seperti Yesus. Yesus berkorban untuk kita. You might be saying, "Pastor, how did Jesus serve us?" Nah, mungkin saudara bertanya, Pastor, gimana Yesus melayani kita? He died on the cross for us. Dia mati buat kita. Isn't that enough? Itu enggak cukup. So you understand, even unto death we must be obedient. Bisa mengerti, bahkan sampai titik kematian, ketaatan harus dipraktekkan. And when God says we must be fruitful, we also know that we must have the evidence of the fruit of the Spirit in our life. Dan sewaktu Tuhan berkata kita harus berbuah, kita juga harus tahu ini adalah 9 buah roh yang sudah kita pelajari ya. So you remember the 9 fruits, yeah? The love, peace, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, and most important after gentleness is the self-control. Jadi ingat ya saudara, 9 buah roh, kasih, damai, kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebajikan, kesetiaan, kemurahan, dan kesabaran, dan yang terpenting adalah penguasaan diri. And we know that we must also be willing to sacrifice and to suffer for Jesus. Kita juga harus tahu kita bersedia ya berkorban untuk Yesus. As we've learned in the life of Abraham and Job in the last session, we also know that Paul is also
called by Jesus to suffer for the sake of Christ. Sama seperti yang kita sudah belajari ya sama seperti Abraham, Ayub dan Paulus yang bersedia berkorban, menderita untuk Yesus. Now this is the, I think, most important part that is not very commonly mentioned. Ini adalah satu bagian yang sangat penting yang jarang dibahas. This is of key importance to you. Sangat penting, saudara. A faithful and worthy servant must be ready for the return of his master. Hamba yang layak seharusnya adalah hamba yang siap dan bersiap-siap menyiapkan diri untuk kedatangan tuannya yang kedua kali. Mark 13:34-37 says, "The coming of the Son of Man can be illustrated by the story of a man going on a long trip. When he left home, he gave each of his slaves instructions about the work they were to do, and he told the gatekeeper to watch for his return. You too must keep watch, for you don't know when the master of the household will return, in the evening, at midnight, before dawn, or at daybreak. Don't let him find you sleeping when he arrives without warning. I say to you what I say to everyone, watch for him." Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. So we know for sure after we read this verse, we cannot say everything is done at the cross, there is nothing we need to do. Jadi dari sini kita membuktikan kita nggak bisa sesukanya berkata semua udah tergenapi di kayu salib, aku nggak perlu lakukan apapun lagi. Jesus says, "I've left you with instructions, with laws and commands that you need to do." Yesus berkata, aku sudah tinggalin kamu instruksi yang harus engkau lakukan sewaktu aku nanti pulang lagi, balik lagi. So the worthy servant will always learn to be holy and be fruitful. Jadi hamba yang layak adalah hamba yang selalu mau merendahkan diri dan mau setia. Because that's how the worthy servant prepares for the return of his master. Karena dengan cara ini hamba yang layak akan bersiap-siap menantikan ini tuannya pulang lagi, kedatangan Yesus yang kedua kali. Okay, we come to the last portion of scripture in Matthew 25:1-12. It says, "Then the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the wise took flasks of oil with their lamps. As the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. But at midnight there was a cry, 'Here is the bridegroom, come out to meet him.' Then all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, 'Give us some of your oil, for our lamps are going out.' But the wise answered, saying, 'Since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves.' And while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Afterward, the other virgins came also, saying, 'Lord, Lord, open to us.' But he answered, 'Truly, I say to you, I do not know you.'" Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang!" Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitah mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti kita tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. So my friends, I hope you will take this teaching very seriously. Saudara, aku berharap ini adalah suatu yang engkau harus ambil dengan serius. Failure to be ready will be disastrous. Adalah suatu malapetaka kalau kita menjadi gadis-gadis bodoh yang tidak bersiap-siap. Are you a worthy servant? Apakah engkau adalah hamba yang layak? Are you faithfully waiting for your master to return? Apakah engkau adalah hamba-hamba yang selalu bersiap-siap untuk menunggu kedatangan Tuhanmu? Remember, we must be ready to give full account for our thought, our word, and our action on the day of judgment when Christ returns as the judge. Ingat, setiap kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan, baik di pikiran, di perkataan, ataupun kelakuan kita sewaktu Yesus kembali lagi sebagai Sang Hakim. I want to encourage all of you, my dear brothers and sisters at RGM. Saya mau menguatkan setiap yang ada di sini, saudara-saudariku yang ada di RGM. Rise up as a people of God. Engkau harus bangkit, hai umat-umat Tuhan. Let us continue to pursue and to be consistent in our walk as a worthy servant. Ayo sama-sama kita bertekun terus, saling membangunkan satu sesama agar perjalanan kita ini konsisten menjadi seorang hamba yang layak. We must be holy because our God is holy. Kita harus hidup kudus sebab Tuhan yang kita sembah adalah kudus. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for these precious words of yours. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu berharga. Father, we know you do not condemn us. Tuhan, kami tahu Engkau tidak menghakimi kami. You teach us and you discipline us because you love us. Engkau mengajarkan kami, Engkau mendidik kami karena Engkau mengasihi kami. And as we humble our hearts and come before you, Father, pada saat kami merendahkan hati kami dan datang di hadapan-Mu, we are very grateful. kami sangat berterima kasih Tuhan. Grateful that you will deem us as worthy servants. Kami mengucap syukur sebab Engkau menganggap kami layak di hadapan-Mu. Father, we pray by the power of your Holy Spirit, convict us to obey your commands. Kami minta kepadamu ya Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus memampukan setiap kami yang ada di sini untuk mati-matian mau taat kepadamu. We plead with you, Father. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Help us to be transformed. Tolonglah biar kami dirubahkan. Let there be a conviction in our hearts to be Biar born again, terjadi keinsyafan, biar hati kami insyaf, kami mau lahir baru. to be walking in a spirit, Biar kami berjalan dipimpin oleh Roh. and to purposefully kill the flesh. Dan dengan sengaja setiap hari kami akan mematikan kedagingan kami. We thank you, Lord, for the breakthrough. Terima kasih Tuhan atas terobosan yang akan setiap kami alami di sini. We thank you, Lord, for your blessing, for your favor, and for your provision. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas pemulihan-Mu, dan atas perlindungan-Mu kepada semua yang ada di sini. And we thank you, Lord, for the tremendous joy in our hearts Dan today. terima kasih Tuhan atas sukacita ilahi bagi setiap kami yang ada di sini. In Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. amin.